Hello bye song bhai tong bai jotono khaklai jotono kahamno tongna hne jotono lamsuga ani tini ni katali YouTube video angke tini kangkang breakfast nan bagi roti shnamai tongo do kutung ka haipano boi haike fully rena nangya phano try khai tongo dang roti shnamai ke tini ni breakfast song ka chini ako roti sabji ngai aban bagi tabu roti shnamai tongo mama dugu Bapeli, golu molu. Oh, kan ya mama kan ya. Dem. Tini ni breakfast sangke roti sabji lekai me motor bai alu songjak tini ni breakfast. Di berkaham joto na, okay. Andro susana naik tong do. Apa Moso ketang bai si sana. Wow, thọc mất nhỉ. Omong kitini Muya mani phai mane hingke ang dal kicha somoi rekha ke yang thebong busle kicha somoi rekha chakhyo rekha ke mar kheno phanchluko thebong busle dei chakhang ke ta ke e omo tini songnai tabo hingke Muya chakhai boxa rekha thaske chakhai bai ke Muya no hontali ma porese bona ang botiro do hingke Muya chakhai songang ke sakang Muya bai chakhai no hontali wina khangke abo tei jibono phano kutugai laya omo kaisa chakhai songmani tips tini hingke ang nongkhorjak chini narkel kunjo dombor nainani bagai berainani bagai hingke tini nongkhorjak hingke thangtotoi to o jaga tang voice cover serei tongo music to belai no khana to tograjak gari o hingke chini dol bai sing kisa dombor beraina hanai thanglai hingke waisa beraina bo nango berainani to most important belai no chini bagai sagrok kaham tongnani mind of fresh tongnani hingke berainani hingke ani bagai hingke boini bagai to samia ani bagai hingke ang medicine ma tongo berai hingke ani jo to mind of fresh songo hingke tini thangte norong bai kaisa kok salainai do hingke ang tini kaisa kok sanai omo baksa borok nangjagoi phano mano nangjaya phano ngai mano but reality o je tabuk choli tongmani je sana naimani omo kangke ani bai belai no related wngsak naidi chini o sangsaro to chela tei bwrwi hinui tongo na hingke chela bwrwi tongmani jaga o no tabuk je sasinai ang kaisa kok je romdi bihik bwsai kaijakmani mane bihik bwsai chela tei bwrwi ta kaijakmani bisingoi jodi bwrwi chakri gwnang wngkha chela chakri kwrwi hingke beshi khlai sabo beshi mane borok bai kok siljajak kok omo kaisa ni question do abo a pato tang thaya ko abo to ang ulo norong no sanai no akok hingke te kaisa sikli rong ni kok sabana romdi tabuk chela bai bwrwi hamjagoi tongkha tabuk ko boyfriend girlfriend ta romdi ke boyfriend girlfriend ni betre bini boyfriend job manya kho bini girlfriend sakang job mankha hingke jebo haike aje tabuk romdi mane achlabo bini jorati bo try ni khai tong eba khaba bo job no hamjagya bini alada business no tui phanong kha je kono bini samung chikon mikon bini dukan rok phanong kha je kono alada phano samung bini bo job no hamjagya ta a jaga o jemon ke abo chela rong no bisi sakogo do mane a chelani dol rong no bisi sakogo relatives rong no sakogo bwrwi chakri gwnang tamona koino khlaina nangya baksa sanai bwrwi ni rangsi chai tongo abo haini kwbangma sajak kangke o je chela hanjaknani bwkha bwswke thei abo khoroksa chela no saimano hingke chini borok ni mane sana thangake mentality aswke hamya aswke borok no depressed khiklai khibi mane kok bani borok depressed khai khibi hingke ang hingke omo hairok ke kisa pano chajak borok no bate kisa motivated je khaidi na kokrei mane sob somoi no jeng chakri mangno khainani amo to kono important ya bele sela thang bwrwi thangta hingke kaijakmani pore o jodi bihik chakri gwnang chela chakri kre hingke tei sana hamliya dunia ni pura borok no buni tamhonai sasinai nini bihik chakri hai erai bwrwi ni rang sabo abo to phasinai khoroksa chelani bisingo bini bokhrogo bwswke pressure tong abo khoroksa chelan saimano hingke tangi chela rok saimanto tei no khoroksa chelan tangi o khoroksa chelano no tangi tola tikhlana nai abo kaisa kisa pano chajagya ang omo hai kokrok kisa pano chajagya baksa bujinai tongo baksa bujiya tongo phiaba bwrwi chakriya bwsai chakri mane chela chakri bwrwi chakriya hingka afrungke salaisina o bwsai chakri kaham afrungke mane saba siri laisinai hingka omo bujina nangbele na
जानि जानि चॉइस फानों मानो जला बरैनि बेटरे जानि चॉइस फानो मानो माने बो जेबो से हेंजाना बो चाकरि खायना मुसुया फानों मानो आबन बागै बो चाकरि खालिया बिहिक चाकरि खालायना मुसुं आबन बागै खलायगा आबा हायरक फानों मामलेना जानि वानसुं माने कायसा दं ओ बररक जे ओ दुनियानि जे बरक दंनाय रक तांगै आबनि एगेन्स्ट जों खरकसा सलानो तांगै काहाम करनके बिनि लाइफ जेबो हायके बनि चलि दंमोन आबा हायके चलिना रोंयांबा माने बररक न आबो दिख्लायो दो नों जदि खरकसा सलानो साका नों बोरैनि रां साइ दंगो निनि बिहिक चाकरि नों तै तामो नांहलै साका बिनि थानिबो कायसा रेसपन्सिबिलिटी दं तो आ रेसपन्सिबिलिटी न साइमाना नाङा नोंके अमा हायके साजा गंगा सला बररक बेलायनो बोखाबाय जागो बेलायनो डिप्रेस जङ के नरं साइमान तै अकरक ता सादि आबा हायके बेलायनो सानाय खरकसा सलानो अमा हायके तला दिख्लायो फियाबा हंके ते बिसिकक सालिया बिसिकक साकेतो लेक्चर वनि साजak sinai ang joto borokno saya baksa borokno se sawo chalathung borythung sawo omo haikok sawo kuno stala chimi saya boribo sawo baksa borok sawo norong sanan chai sakang kisa wan shokti jabra hokoni bahike kolomti thakena maran hasmuk khang desa paikate jabra ro थाकलो मुई borok संनानै रेडि खाइ दङ मिस्ट्रि पुरा देरमा रक जतन रवाय जाखसे मरे बासे पियास सिफा देरमा रक फास रो रक मिलक नाम हे चाक ए दम हम खाकुलु बसलक ओ ललिता काय पेंगनोक ती मुखि तंग तुम नाइगे दे ओ माय गॉड वाओ ये क्या है औराय बुलाई इदि खावा गे सजना बुलाई My God, kau mas seron, sojana bulai simia, orang sojana bulai, kengku, mukhi bulai. Oh, mukhi bulai itu apa? Itu matang sido. Oh, mau borok nih singa nih kau montam sih kamu. Baikang. My God, muya di kana muya di. Nga. Oh my God. Nah itu yang aro, tam tuh hebeka is nga. Tuh mau. Thalik mau pulang dia mau Mizoram nih Thalik sate. Buka. Amada Mizoram nih Thalik. Oro. Wah, Moso cikon jarba ko maka tu pajan nang ada mukitang bangun. Amada Mizoram nih Thalik. Oh my God. Sari kahan, welcome to my YouTube channel. Ke okai kita ang belai nyam visit tong mani tay ani yakung sok serajang man norong saniman kanaban bagai anga segidi rok kaimi angai tong kha. Ke তিনি কে কিসা ক্যামেরা বুসকাং ফাইকা অনেক দিননি পরে হিমা হাইনি মাতং খাং অনেক দিননি পরে ফাইকা তিনি কে সিনি মিস্ত্রি প্রারি নগ বেরাইনান ফাইজাক কিয়াবা বমাং সমস যেন খাইনা নাই তং তো সুনো হুইতা সুনকা সাবো ইকো দাতি ফাটার মাইসে পাইছে নাই কাंका সাকাতা বাসখান চালাय न मास हि आं माय खुसुक आं दाति फाटपा जानाय फाइनाय फेबला मांस समस जें मांस रुगुइ तं खाता हिनो यांगो मांस गुरै कुकु नना तिनी आं फियो या हाइसे एक्सपोज खाइनाय हाइनै दाबो खा बिनि नगसा आजक तं फाका आं बबन तिनी के फियो या हाइसे मिस्ट्रि ब्रानो तिनी फियोग्लिया लेंसो खाले ता माइता बाय तो साकाता जलिबो आं बो माइता पाइसिनाय माय खुका फाइमान से माइसिना सिदि पंकबा माइबो खुका आंकबा yang lolita kayak लाइक पानी पुरी जाखा bo tini tam songna nai ko mang समज जों खाइना बागे एक्सपोज खाइने नुं पन बखरा हमजा कोन सावसा पुन बखरा आ एग्जाम दि तिनमा जागा से आसो फते पुन बखरा इमेजिनेशन खातो पुन बखरा रुगैने मसें से सानान मुसुं जा बखरा मसदें tini ke pamang समज जों दुंगा नाय मानि मानजा सिनाय जा टेटे बखरा पुन बखरा किदो ओय बेल खुलते लागो আমি মুরা মানুষ এটা বেল না ফুলে কাজ হই না মানা সিনে এক্সপোজ সিনে তাবো ওয়াক টেন্টে রে ওয়াক বখরা পুন বখরা সকল থাকা ওই রে কি নম্বর রালি দা কাম না वाओ चिकन लिवर है चिकन फीट चिकन लिवर क्या हार्ट बीट क्या लेके आया मुझे तो कुछ पता नहीं borok masa mai khoboi saman bagai bahok sajagai tokha पुतली मौका बहुत बेहतर है रे क्या हो गया पुतली आज इसको बिना बोल के गुदक से खाना खाया ना इसलिए शायद नजर लग गए रे आज तो तुम लोग चुके से खा रहे हो तो मेरा भी तो भूख लग रहा है तुम लोग फिर भी समझ में नहीं आ रहा तो इसलिए तुम मैं तो पूरा भूख के मारे पूरा गुदक ललिता काय पेंगुदक सना माने पूरा लाइफ में थोक सोखा माई को कुदक सा सोखा क्यों लाचिना है वो बोल रहे कि अनलकी हमारे Sinida ornomni bihik ma priti tabong ke lebu sorbat senamo tonggo bini yak bai busanyo le khada khara ka khariya saimia ya ba bini buma sadana no bo khara sadana no lebu sorbat senamo khara nai tongo ma sinida ornomno khan ke tamone di do yang bekerja sadana no lebu sorbat nai tongo ai sumati
man ka ba man ka asa omo hai bakara jak man ka ba ke bini dol ni hai bumung bini bakara jak ni ba ba hai man ka hanu ang bai dol hane ba hai ani hai bung man ka bane कहाँ जाएगा ललिता बेग खाना है ए योर बॉयफ्रेंड के साथ गोलू मोलू तो नहीं ना ओके ओके खा ले तब के चीनी मिस्त्री पुरा बिनी कौन बकरा सॉरी गाइस हम लोग ऐसे मजाक कर रहे हैं तुम लोग सीरियस मत लेना ऐसे हम लोग हमारी किस्मत में तो नहीं है पोन बकरा खाने का फिर भी क्या करें सोच तो सकता है कोई बात नहीं खाएंगे एक दिन खाएंगे पोन बकरा बृहस्पतिवार जाना है सैलरी मन खाएंगे तुमको पून किसको बोलता है उसको पता नहीं है तुम क्या पूछ रहे थे पून क्या है पून मतलब क्या है मुझे नहीं पता दिखा ना उसको वो मैं को दिखा दे अभी तुम्हारा मारे को नहीं दिखा सकते मामा ती का याद आ रहे मामा ती ने मुसलमान सुखा खाना रोको ताइमान खांगा बेरे फैने दो निंदो पिया बा सादा खाना खांने मास का बार रंग जाक करे मांग सरक पून बखरक तो फैमान गलांग पिया बा न माप खाइबे दे ओए मेहमान आने से क्या कहते कोबरो से सुनना मेहमान आएगा वो तो ले एक दिन कितना शर्म आया पता है वो मैंगो गार्डन में गई थी लेम्बूसरा में सुनीता के घर पानी पीने के लिए गई हम लोग 10 वो तो बोला पानी पी के जाएंगे फिर से मैं बता हाँ मैं एकदम मतलब इतना पागल की तरह उसके घर में गया एक कोल्ड ड्रिंक्स ना लेके गया ना एक मिठाई लेके गया कभी नहीं गया उसके घर ठीक किसी के घर जाने से तो कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए एक स्प्राइट भी नहीं लेके गया इतना दिमाग खराब है ना उसके बाद जब उसके घर में गया वो कोल्ड ड्रिंक वगैरह खिलाया हम लोग हम तो बस पानी पी के जाएंगे तो जाएंगे ऐसे सोच के गए मगर कहाँ उसका मम्मी आया फिर हमको बहुत प्यार किया कितना मतलब बहुत अच्छे से बात किया और सब्जी वगैरह तोड़ने लगा हम लोग को खिलाने के लिए पकाना शुरू हो गया क्या करे अभी चावल भी पका लिया सब्जी पका लिया ठीक है खा के जाते हैं बाद में इतना शर्म आया ना इतना कुछ भी वो सही है तो वो कुछ ना कुछ लेके जाना चाहिए और नाम तो नौकरी करता है ठीक बोला शर्म आया जब मैं घर में बात किया तो मेरे पापा को बोला था पागल लोग तुम लोग अभी भी सिखाना पड़ेगा इतना बड़ा हो गया है तुम लोग कुछ भी लेके नहीं शर्म नहीं आया शर्म आने से भी क्या है भूल गलती हो गया नहीं बोलेगा ऐसे हमारा मन में ये मतलब मन में आया है इसलिए मैं ये बात बोल रही हूँ ऐसा कुछ नहीं है मगर बहुत रिग्रेट फील हुआ हाँ तुम्हारे जैसे मेरा भी हम पति पत्नी भी ऐसा हुआ तो वो कहीं पर गया रिश्तेदार के घर में वो दूर का भी नहीं जाता पास में कर रिश्तेदार के घर में बिना खाली हाथ खाली हम दोनों ही नौकरी करता है तो अभी मैं और दोबारा नहीं जाएंगे किसी के घर में खाली हाथ नहीं तो ठीक बहुत मतलब खुद लोग तो नहीं बोलेंगे लाओ ऐसा वो लोग बोलने वाला भी नहीं है लेके लेकिन अपना वो अपना खुद मन से वो सिनेमा प्रीति बाकी लेबर सर्वर खिलाई नहीं करे ini dah orang naik dong gitu. Oh, tidak cuma dah. Thank you ma Priti. Sini ma Priti, suno leng mani hamna hananya lep sarbat khai mani nang na bahai. Tasty tu. Kaku punya. Hambai, bela ke hambai. Tini to punggo tangga amana angje jaga wo samang kalai mani ingke ang tini kalai mani sekolah ka prajo barti sekolah kalai wo. Jaga kalai mani bore paya koi thaiya. Tabukai mane thuna buya sarik ni pasta tam hangka bawa bejwa timing di bawan baganya pura muklima ya. Hakin mayo kusuk di pura jesa mane singke bang. Omo live hang ko ekdom moso sikon ba kya mati orang ki kaya. Dai ingke moso hongja traditional. Tomra ka suno priti nei amra borbo aske. Yang ke mota masai mali yang. Yang tongo chini chicken liver rok tam songta. Priti ayo. आजाओ खाएंगे आज का दावत अभी खाना खाने के बाद हम लोग खाएंगे मैंगो क्या Tabung kang SC Corporation sokphai jak rang tang paina hani phaimani kangke o jaga kaisa ka manai tiklai funugui tongka o yago kanjangnai o mote bo naithokjak suka ang markhe nong ke norong tomung ani video no sajak tongka like khaidi share khaidi tei tabuk phono norong ani channel no subscribe khaya kongke subscribe khaidi ke norong bo paina busung kangke phaidi SC Corporation no kaham tongo mane affordable price bai no manu tang kangke norong asuk hasalo thayamoi chini Agartala SC Corporation no manu norong paina busung ke phai mano ke ang to tini talangnai ni honi wan chugui tongo tini ke wakbahan mojang khainai aboni bagai wakbahan rogoi tongo ta jo to ani subscriber te ani YouTube family rongno belai khino hamba yaparo tangai ke norong ano asuk jora logiri tongmani bagani tini suk jora ang kathang tongo যদি norong ano logiri tongya hingke ang bo sukono skip khaipe khemung YouTube ni abon bagai te waisa haino hai hambai omo haike norong ano khaklayo norong phainai sal rogo bo omo haike norong ano logiri tongana hanaine ke te waisa haino hai hambai